নামঘৰ পাই গ'লোহি। আমাৰ গুৰু আহিলে এতিয়া চব পূজা কৰি পেলাই বহি আছে কেইটামান। শ্ৰী গুৰৱে নমঃ। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।